श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणेश स्तुति। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नानान्ननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तोभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तेभ्यं सततं मोदकप्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। त्वं विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रत्यहरेति च स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। गणेश पूजनं कर्म न्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो वस्तु सदा मम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्र विनायकं भक्त्या वास्मरे नित्यम् आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तो विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यः यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपे गणपति स्तोत्रं षड्भिमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्रह्मणभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवे सर्वः गणेशस्य प्रसादतः। श्री नारद पुराणे संकटनाशन श्री गणपति स्तोत्रम्। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणेश स्तुति। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नानान्ननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तोभ्यं विनायक।
लंबोदर नमस्तेभ्यं सततं मोदकप्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। त्वं विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रत्यहरेति च स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। गणेश पूजनं कर्म न्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो वस्तु सदा मम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्र विनायकं भक्त्या वास्मरे नित्यम् आयुकामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तो विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यः यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपे गणपति स्तोत्रं षड्भिमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्रह्मणभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवे सर्वः गणेशस्य प्रसादतः। श्री नारद पुराणे संकटनाशन श्री गणपति स्तोत्रम्। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणेश स्तुति। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नानान्ननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तोभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तेभ्यं सततं मोदकप्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। त्वं विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रत्यहरेति च स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। गणेश पूजनं कर्म न्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो वस्तु सदा मम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्र विनायकं भक्त्या वास्मरे नित्यम् आयुकामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं
धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यः यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपे गणपति स्तोत्रम् षड्भिमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्रह्मणभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवे सर्वः गणेशस्य प्रसादतः। श्री नारद पुराणे संकटनाशन श्री गणपति स्तोत्रम्। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणेश स्तुति। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नानान्ननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तोभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तेभ्यं सततं मोदकप्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वं विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रत्यहरेति च स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। गणेश पूजनं कर्म न्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो वस्तु सदा मम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्र विनायकं भक्त्या वास्मरे नित्यम् आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यः यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपे गणपति स्तोत्रम् षड्भिमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्रह्मणभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवे सर्वः गणेशस्य प्रसादतः। श्री नारद पुराणे संकटनाशन श्री गणपति स्तोत्रम्।